Arita sa ito mga detalyes, mga balita, mga katropa na gidakop tungod sa pagpanghulga. Sinugdanan sa away. Ang gugma mga katropang matod paggiatay. Ay nako mga higala. XFM Police Report. Police Report. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live Report. Live Report. Salamat ka naman, Jerry. May buntag ka, binitin kong hipatsoy ka naman, Jerry. Hindi mas nabalita ka ito ang i-mention kanina. Kahit yan wala na ron, Jerry, may karandan, kitipunan sa barangay Tisa. Hindi nga itong dibusibo, kaya shell ka naman, Jerry. Kahit kagabi, eksklusibo ta karon gitulis ni kagabi, ka naman, Jerry. Sa ganikuan, mga tulisan, gagiyo naglagaw lang, no? Miagi, milakaw, naglagaw din sa mahindan, kitipunan, barangay Tisa. Hindi nga ito nagmasubo, ni hapit, o gihapit kini mong shell ka naman, Jerry, o gitulis. Ang kini mo nga shell, o niya, mo na nga murag ghost town ko mga tungura, dinabita sa mga shell. Gani, yung makita ka naman, Jerry, walay abri, ang kini mo ilang grocery dinabita, kaya human nga nanghadlok o gagipagkulmaan ang mga on-duty kagabi, ng mga crew o kaning mga pump boy, pump girl, dili mismo sa mga shell. Duha ka book ang duty karon nga mo i-augment, no? Gikan sa SRP, o niya mo ito nga, nahibungan sila, mag-augment sila bata kagabi, karon wala yung shooting ko babay, gani, yung makita ron, nga mingo kayo. Asa ni nga Shell Station katropang Benji? Dili sa may barangay Tisa, karon Jerry. Ada kiti mo na tupat ni sa usa ka kuan kining sila magili mo boy gapil kay mato pa sa ato ko impormasyon nga may naglagaw lang nagbirugtong okay no alagaon do ka mga suspect nga mitulis sa imong gas station dili sa Maydan katibunan. Makita ka naman Jerry before ni mo abot ka sa kuan sa kining Sumayas Tisa, no? Mo mananda kitibunan. Nya na usa ka gas station. Tulo ni ka kuan nagtapad nga mga gas station usa duha nya kay tulo ang kini shell moy nahimong naka kabagat Mo ilang gi-target, mo ilang gitulis. nya magita kay man posible nga murag lawsi siguro nagbantay mo to nga ay lagi tulis naglagaw ra mo to pa ang suspect ko nya babo sa 2,000 pesos ang nadagit sa tulisan nga karon para pang pagbisigas sa tuig kabulusan o paghimo pa sa participation Ilay dala ka kwarta katropang Benji? 2,000 pesos allegedly katong Jerry kay ang kanin daw atong iputan ha. Balik-alik katropang Benji o panuli sa 2,000 ra day mada. Lagi. Ang auto pa kanin daw kay wa man kisiranan kon na pila ang nagwa ko pila ang pila na lagi pero natin mga boto natin giboto ka naman Jerry. Mabot ba 2,000 pesos ang ginagit sa tulusan nga mitulis sa ning mga gas station dire sa Maydan katipunan barangay Tisa ni nga tog dagbayan sa Sugbo kataman Jerry mo na nga wala ni sila halin. Kabagat? Wala din sila halin, 2,000 raman na dalas tulisan. Wa ta gibo ka naman Jerry sa kuan, wa ta gibo sa akin ilang shifting sa pagkakuha kani pagkakuha sa kwarta sa kani kay ang mga gas station namo sila kanang kuan na sila in charge sa kani ilang kwarta nga mamukuha nya dili na siya kuan dili na siya kaya ito inuras kay para dili malipat ang mga tulisan pero kagabi naga sa kayo ang tulisan Nagadaginot yun di ay. Posible ka naman Jerry nga kuha na kanina ang nag-remit na ang cashier kagabi apan nagilibinlan og 2,000 pesos ang kanimaon nga shell nga gitulis sa mga tulis sa budget. Ang atong PNP sa Labangon nihimo na lang sa pagpanumay iman ang paghimo at prostitution nga posible ikaragop sa mga suspect nga mitulis nga naglagaw lang mato pa kurso kay tulisan kay naglagaw lang katong Jerry nga mitulis sa imong gas station kagabi diri sa barangay Tisha ning atog dagbay subok katong Jerry katong pagkadjuben. Sa first bike kami dito mga balita nga himos kikosab sa kinilaga Talisay City Police Station balog karon kini usa ka batalo lagi kini man nga gipriso o ginagibadakop sa abahan sa o kini mga biktima sa kining dito ini sa may kini ang barangay Haglupan sa Dagbay Talisay. Daseran nga ang burok Lumbang Sitio Cambulos Barangay Haglupan Talisay City kay ang kaning kong karman Jerry, ang kulay nito bang Pibero Cruz tapos alas 7:30 tag na sabi, ang kaning mong suspect nga si Gilbert Rapsing Padigos Jr. 29 anyos nga taga-purok Lumbang Sitio Campo 2 Barangay Haglupan sa mga syudad ang misulong dito sa agri panimay nila ni Lester Jake Kapilitan Labaho. 29 anyos gapon niya mo sa mga nga David
truck boy silingan sa akin mga suspect sa report nga nahipos o galing ibaabot sa tali si PNP Cotabato City nga akin si Flotarco Laburada ang BPSO o si Imigdio Badano Barangay Hakloban Barangay Talod ang birespond di human nga na pagkitabang ang human sa mga biktima kaya mo pa nga pag-abot sa suspect gitigbas ning maong biktima apan sa dihang nagabal di biktima nakaligay ni wa maigo ang bolo o kanisundang nga gawin sa pagtibas dito digo sa semento. Muna nga pag semento ko naman siya ang kaning maong suspect mismo paghana o gatibas sa biktima apan ang biktima nakadagan mao to nga nangakini pagkitabang sa amahan o amahan dili may daga sa barangay o mao to nga report barangay dili nga responde ang kini maong tanod mao dagpa ang kini maong suspect apil ang bolo nga ang gigabi sa pagbaligbas apan luwas na maong biktima katong Jerry ang suspect ron balog na sa selda o kining magkadto kaso kalabasan sa kining grave threat o kini paghulga kay mato pa silos ni katong Jerry kay ang kini maong biktima ang kini maong suspect na silos ni kay nagaduog si mato pa nga kanang ukoy-ukoy ayang kini babae ini maong biktima apan ang biktima dipesa nga di ka tinuod katong Jerry mo to nga gugmang giatay mo nang hindi ko pensa maminaw sa dili maminaw sa kundi maminaw sa paghabig pag-imbestiga kung tinuod ba aron si agalang kuan kanang state imong paghuno na kung tinuod ba gid nga dunay relasyon ang imong hiniugma ngadto sila gid man sila padani naminaw ang suspect nya iya ding sulong gihampas og kasundang mangilagi nagaligay luwas sa video ang nahipakitabang og karon ang kini suspect nagpan tungod kay nahipakitabang amahan preso dito ang suspect sa kaso grave katong Jerry human nga malagpas sa mga tanod o gito na just dili sa PNP katong Jerry katong Juven. Oh, unsa man ni uyab ni sila or live-in partner? Katong Jerry ang kaning suspect o kang katong babae murag uyab-uyab katong Jerry niya nadunggalan niya nga mato pa nga okay na biktima. Mura lang silang uyab-uyab. Murag uyab-uyab. Pero bago na biktima nga white kapasikaran nga kanang tinuod kay di ba tinuod katong Jerry nga doon relasyon sila sa akin na amang babae sa katong suspect o siya mato nga natinga siya nga kita siya gisulod to o gihana og tigbas may lagi kay siya hinalaw sulida mo to wa kay go pag kanang tigbas kadagan ang si biktima mo to wa kay go ang suspect katong Jerry inay nga napresido siya tungod sa pagbaligbas o papahulga katong Jerry katong Juven. Mga report update sa mga balita sa Talisay o iman distrito sa kalabot naning mga pabanulis sa usa ka gasoline station katong Jerry. Gikan sa gawas on board karo sa patrol kadto pa magkilimot sa pagaplas kito na isa sa Santon Herbal Oil magkatabang kini labi na katundo ng mga panahon sa lawas. Iyabag lang ang Santon Herbal Oil sa pagaplas matag kanugon niya mga katuba. Hinimo ni sa Yestol Incorporated mapalit sa farmacy butika sa iyong lugar. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, Extra News. XFM Report.